music. Ingeta ikabolu sakumunu lo batata bamfungulendo lwa sikila kwamitu wa disini ya myon eti saila salu jambangi mukedika Butuka mundila kongwe Butuka mundila kongwe Ila kumundila moyo Butuka mundila kongwe Voilà, Mbote Congo Central, Mbote Matadi, Mbote Bapangi Nyoso, Benokela Kulanda Beto na kati. Yabi visibility ya Kilumba Bubu Yai, na yabi ke bozali ebele, bozolanda biso. Bikande mama mfumu nzambi ya vanda na beno kintwali yai yake Pangia Beno. Yina beloke sola kamingi yake Eric Solo l'homme de loketo pete. Papa vana kiese mu Yesu. Ale, Mbote na beno Nyoso, Benoke na mputu. Benome baka dilua kwa Kulanda Beto na kati ya émission Évangile. Ya bulu yeke betuke kwa kuna kata mbanza matari yake facile ver bampangi beno nyoso benakuna kulandela beto en tout cas betuke kwa kuna mbanza matadi ya yake émission yake pesaka beno bandwenga ba bima mosi ya mbote baina benokeza bakave na kati ya émission oyo bozaka biloko ebele comprenez que toali awa na Congo Central bo soutenir émission oyo évangile bulu yekende ezakindo kikati na bonkolo sokolo beza minkisi makunteri sokolo beza nzambe makunteri beto baboye sendo yekuma zulu na kangi bango nyonso kraka 10 na kati ya Congo Central na ebisaka bino émission moko te ekotika la kotala malokola bulu yekende na esaki bino ngana la sinzu kulibende na sana na kraka 10 ans na sali 8 ans déjà yango ya bamaki na tike na 2 ans succès na kati ya Congo Central partout na monde entier bato baona kolobela kaka bulu yekende na ebiselo bato na obeta ka lisola bulu yeke soki na l'équipe partout bato bayebinga na Congo Central c'est un grand travail, ce n'est pas facile mesdames et messieurs, il faut bosser durement pour la kozwa motole to couronne. Soko olingi mosana yo ezala bien, il faut toujours bosser durement. Ce n'est pas facile, mesdames et messieurs. Merci à mon caméraman Guy Poiti, je vous salue. Un grand merci à tous nos nombreux téléspectateurs, vous tous qui êtes hyper branchés sur nos antennes. En tout cas, je vous dis un grand merci. Merci pour votre fidélité, merci pour la confiance que vous me faites. Franchement, ça me va droit au cœur. Et on est toujours ensemble. Nous continuerons toujours à exister. Et puis nous continuerons toujours à persister jusqu'à ce que nous allons atteindre nos objectifs. Là, rassurez-vous avec votre humble serviteur Eric Solo, l'homme de Loketo Pété. Mesdames et messieurs, je vous laisse suivre le moment des spots publicitaires. Et nous allons en revenir tout juste après. Et nous allons continuer avec notre émission Évangile Yaboulou, que c'est vraiment une émission déjà culture générale qui vous permet de découvrir beaucoup de choses, donc tant de choses à travers cette émission. Restez là dans vos canapés et je sais bien que par la grâce de Dieu, nous allons commencer directement notre émission avec des questions. Donc j'ai questions, réponses avec quelques habitants de ce quartier Tatem. Vutuka mundila kongwe vutuka mundila kongwe ndila kedika ndila moyo vutuka mundila kongwe vutuka mundila kongwe ndila kedika ndila moyo ekitambala kampembe na nivwetikyo nguza vwetikyo
Esambile yaye ngunza vwetikyo esambile yaye ekitambala kapembe nani vwetikyo ekitambala kapembe nani vwetikyo ngunza vwetikyo esambile yaye ngunza vwetikyo osambile yaye tata bangunze kazaka magopambako abangunze kazaka magopambako oyemba mwinda miyaya Yesu kapeni yo mwinda miyaya Yesu kape oh haleluya tuyimbira wonga wani kakatule mama yoyo tonda tonde tata bangunze Mama ngunza mmoke mona kapasi mama tata nzami mukongoni mama bangunza ke mona kapasi mama mukongoni bangunza mona kane pasi bona mikongoni tata njambe allez. Et si le professeur Zadi, le professeur a sauté depuis grâce Bilo la comme gouverneur province Congo central, province de Tigala calme. Misale de Salema, en tout cas moi to prophétiser Zadi, mais celui qui tata wana azaya bisote et puis à côté la gosale logo te akenda. Azala pe ya bisote yango akenda ba bengana na province et ça la bien. Na ba na Congo central nebo sangana ke liboke pour bengana tata wana. À côté la zugozo. Merci à son excellence, le gouverneur de la province du Congo central, grâce Kwanga Maswangi Bilolo, Mbote Kukombama, tout fois quoi du Kupolo. Merci beaucoup, conseiller Martin Solo. Que Dieu vous bénisse, conseiller Martin Solo Poba. Merci beaucoup, conseiller en charge de la communication, bien sûr. Merci Apollinaire. Merci beaucoup Alain. Merci beaucoup à tout le monde. Nakata gouvernorat à Congo central. Que Dieu vous bénisse. Ma question, elle est celle-ci. Et c'est trop simple. Na beno nyoso bana Congo central. Oya kozwa. Atangeli ngo nyoso. Na opesa ozo mbongo. Soka opesi nga bonne réponse na pesi mbongo. Eze belé. Soka opesi nga bonne réponse na pesi mbongo. Eze belé. Mais so opesi nga kaka bana otangela ngango na pesi mbongo. Eza ngo belé. Ozo ozabo ma 2 jours na mfuadu. Allez, baga, yake play. Nakati ya province, ya Congo central. Nous avons combien de territoires et combien de villes? Et c'est simple. Tangelanga ba territoire nous c'est dans la province ya Congo central et puis tangelanga 2 villes au dans la province ya Congo central. Et c'est simple. Oya gozwango, tu peux essayer. Oya on peut sa bonne réponse. Fana kitakuna, même musika. Teto kitakuna. Ah on est ça va. Après na momata, oh on a pesi mbongo. C'est une question simple. Na bandeko nyonso. Tangela ngai ba territoire. Nous avons combien de territoires ici dans la province du Congo central et combien de villes? Bonjour. Bonjour. Betokela combien de territoires quoi qu'on a kati ya mbanza betu ya Congo central. Bona betu ya Congo central. Noko na yebi na ngate. Na yebi na ngate kala dingala. Na yebi na ngate. Betu ba mangala. Mbote mama. Mbote. Tozala combien de territoires en Congo central? Papa nga makasi na nga ya poisson na yebi te. Combien de territoires na Congo central? C'est pas territoire. Na yebi te. Yo na territoire ni? Territoire Songololo. Hein? Territoire Songololo nga la wuti. Hein? À part Songololo. Na yebi te. Yebi ka Songololo. Tata nchambi. Yagala ngo awa. Hein? Yebi? Na yebi te. Na yebi te. Mama nanga yagala ngo apa mama. Ba mama ne bayebaka. Ba mama ne mingi bayebaka. Mbote mama. Mbote papa. Betokela combien de territoires quoi que na kata province de Congo central? 10 territoires. 10 territoires. Tangila beto yao. Toke. Territoire de Sekebanza. Songololo. 2. Territoire de Tchela. 3.
ina nkamu zaba diave. Okatele moni tala mbongo na bombela kiyo. Lelo ko tangi tuwa mwana pesa ye. Baje me baka fe. Nabi oya ko tangela. Botangela ngai ba territoire oyo eza na kati ya province ya Congo central. Betoke na combien de territoires? Hein? Yake dia mosi yake facile quand même. Na belo bapangi nyonso beloke kolanda mono. Betoke na combien de territoires? Quoi qu'on a kata province ya Congo central. Kana me pesa mono bonne réponse. Muke pesa nge mbongo. Bapangi mingi bagesa baka fe Moussa bave kana yani. Merci la président Junior Mabaro prêtre. Président Junior Mabaro mbote na yo. Et si kozali. Mbote président Junior Mabaro. Ah. Ah pena ye on a tatem bande on a tatem metala. Bakimi basundoli banzungu. Na ebiti est-ce que caméra? Et ça la masasi? Eh tatem ba yo kizo soni tatem. Mbote tata. Mbote na yo. Tokena combien de territoires kwa na province Congo central? Sange pia muni. Mbongo ya uya. Combien? Mbongo ya uya. Combien? 5000. Ah, yake fioti. Sa mpia nge réponse fioti yake buela mbongo. Yeme ça va faire. Mais ça va. Pardon? 9 territoires. Loufounou. Mbote de maman. Mbote papa. Mais tokena combien de territoires dans la province? Moussa bave. Moussa bave. Ba territoire comment ça fait? Moussa bave papa. Ngenge na territoire. Hein? Ngena territoire. Territoire nini? Yina kangenge kena yao. Territoire nini guys? Yina ngena yao kena mo. Meza bave ngenge ba territoire. Moussa bave. Kuiza nao kwako. Papa lenda zaba. Yake facile. Kiuvu yao. Mbote papa. Mbote papa. Tu as combien de territoires dans la province de Congo central? Tu as 10 territoires. Ok, 10 territoires, très bien. Maintenant, ce que je na pesio bon, na pesio mbongo, oh il a ma bogo na ngai. Tu as 10 territoires. C'est que tangela nga ba territoire. Allez. Il y a des choses. Territoire. Il y a Madimba. 1. Il y a Mbanzangungu. 2. Il y a Tchela. 3. Il y a Kasangulu. 4. Il y a en tout cas 10 mais les 6 là tikali moi na ta compléter te ngai naza mutu ya likolo mama papa te territoire Tobanda Kazangulu. 1. Na otanga na désordre. Kazangulu. 1. Kimvwila. 3. Luozi. 4. Songololo. 5. Lukula. 6. Mbanzangungu. 7. Tchela. 8. Quoi encore? Non, Madimba. Moko ana lisusu. Tchela natangi déjà. Mwanda natangi na Mwanda. Kakoki si 10. Mwanda eza territoire. Zela na bandela soki na bosani te. Mbanzangungu. Madimba. Songololo. Tchela. Luozi. Kimvula. 6. Lukula. 7. Madimba. Mbanzangungu natangi. Mbanzangungu. 9. Songololo. Otangi déjà. Songololo natangi nanu te. Bon, maman Mekinzoto, faut na pesa quand même quelque chose. Maman, o Mekinzoto, joie quand même oyo. Oyo, bo bete na boko makasi. Bete na boko, baki ta 5 selo. Bete na boko makasi. Bete na boko makasi. Évangile continue. Évangile continue. Matali Mobimba. Mbote papa. Tozana combien de territoires na kati ya Congo central? Combien de territoires? Ma territoire na Congo central, ça combien? En tout cas
wana na ça imprégné na horizon. Territoire là Congo central. Territoire. Territoire. Ba territoire na yebi za di territoire non? OK, allez-y di territoire. Tangela ba territoire wana. Territoire Segebanza non? Allez-y. Soki nanu boyoka te. Boko yoka biloko. Mbote papa. Mbote. Betoke na combien de territoires na kati ya province ya Congo central? Combien de territoires? Ouais, combien de territoires? Ina ba territoire donc samuna kozaba na Congo central nyonso. Na Congo central mvimba ko betoke na combien de territoires? Ah bon. Vous na classe hein? Moins de 10 hein? Ah, moins de 10 hein? Tangela muno ba moins de 10 ina. Moins de 10, tangela muno yao. Territoire Luozi. Luozi 1. Territoire Chela. 2. Territoire ya Songololo. 3. Territoire Madimba. 4. Territoire ya bona soki wana. Soki wana. Benda Daudi. Mango komina wato me benda ta motono ti ko ba. Me o ko sungo be dans moi vini ki sumoko e ko sungo. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Je crois que quand même malgré et belé hein ba ye bagaté et belé ba osuka na nzela et belé ba ye ba territoire té. Ya mo na zongi sibino sikoyo mutu na mutazonga na Congo central. Muzawa muve. Muzaba munuve o. Yaka nango awa. Yaka nango kwako. Mbote mama. Mbote papa. Tozo na combien de territoire na Congo central? Ba Muzawa ve. Pardon? Muzawa ve. Muzawa territoire ni. Congo central. Congo central. Congo central. Le voulou. Évangile continue. Évangile continue. Matani mobima. Mutuba lukaka. Yaka nango papa. Mbote papa. Mbote papa. Mbote. Na Congo central, tu as combien de territoires? Bon, tu as 10 territoires dans des villes. Hein? 10 territoires, 2 villes, très bien. Maintenant, on a biso bana kotangela biso ba territoire wana oza na kata province ya Congo central na 2 villes. Na bandina no Madimba. 1. Kasangulu. 2. Mbanza Ngungu. 3. Luozi. 4. Songololo. 5. Sekebanza. 6. Lukula. 7. Mwanda. 8. Chela. 9. 0. Papa commune à Sukawa. À Kangami. Na zongi sur la classe hein papa. Wana mutezo baluka en tout cas, 9 nano. Zomi kende. Bobeti la boko makasi. Oya kozwaso tangi na pesi mbongo. Maman wana kuna zu 5000. Parce que lobby a bossé bela makasi. Mbote maman. Papa, tandenge na sabo yo filmer ngate. Vous avez combien de territoires na combien de Congo central? Ana entre aucune idée. Oh, territoire pour Congo central. Congo central a aucune idée. Oh là. Évangile continue. Évangile continue. Mutuba lukaka. Akanga Congo central. Soki nanu boyoka te. Boko yoka biloko. Mama, tindika ba plan mikolo kala boye. Balola moteke, balola benda. Koti sa biloko yaya. Kotika te. Tala soki loboko na yo ekembi loko alikemba. Ndoko benda yango malembe. Tindika biloko. Balola sumoteke. Tala soki loboko yango ekembi penza bien. Ndoko sani yoko benda ye. Afin kotindika balola na moteke yaya. Koti sa biloko. Tout à ma plan. Bête matouza. Ça reste 1 à 2 personnes et puis on se limite par là, mesdames et messieurs. Particulièrement, je salue mon président que j'aime bien. Il s'appelle le président Junior Mabaro. Junior Mabaro, prêtre dans le Congo central. Merci beaucoup. Cap toujours en avant. D'abord, tu as combien de territoires? Territoire. Pardon? Combien de territoires de
Nous avons combien de territoire? Le territoire, nous avons combien? On a habité. Quand on a ce territoire, le territoire, il y a Lukula. Territoire Isangila. territoire, il y a Territoire Lukula. Isangila. Territoire de Segebanja. Territoire de Tiangwaka na bien. Segebanja. Ça va, bye bye, on rate bon. Voilà, ça n'est fini, mesdames et messieurs. Hein. Je vous donne la meilleure des réponses. Nabande Konyos, awa to dali ki bongo na tatem. Awa to na tatem zali musika. Nenge bozomo na bilili to ali kolo. Nenge bomo na bilili wana yango do justifier que to zali na tatem. Tatem ezali place église ya BDK. Bundu dia Congo ezalaka. Mais babima apparemment. Eza juste côté église ya Kimbangiste. Kosuka na église ya Kimbangiste c'était matel sur le kolo. Donc tu as vraiment musika ne bomo na ba image na bande konyoso oyo bomesana kolanda évangile abulu yeke nzambe sakumuna beno na bapangi nyoso bina beno keza bakave il faut beno zabaka kinkulu abeno bayankaka bameza bave territoire ya bawu ya kenini ngenge ke mwana Congo central dikanda nge lufila nge olenge za bayawu ngemeza bayawu ve bantu mingi bameza balufila bawu ve yake mamosi Antoni na beno baina benokeza baka ono mumeza bave nemba territoire ya yake na kata Congo central bemeza ba yove deux villes yake na kata Congo central bemeza ba yove yake Antoni mingi na beno baina benokeza la kave kubaka babima beno landa emission yayi yake salisa beno sumba ba livre bulu yake bayankaka bakena kusumba bayankaka bakena kusumba ve beno sumba baliva bulu yeke yake salisa beno na bifulu nyoso yina beno kele matondo mingi na bampangi nyoso ifonge zaba kinkulu wange ifonge zaba luvila yange yake salisa nge na ba frontière yake salisa nge na babisika kakakaka tala na ba mama na ba tate yankaka ba meza bave betuke vonaka na combien de territoires quoi qu'on a dans la province de Congo central. Na Congo central, toke vandaka na ba territoire, je crois, na ba pangi nyoso, vous pouvez avoir une bonne réponse, hein? Ça veut dire quoi na malumalu, na ba ina nyoso bena kena kolanda beto. Muna pesa beno mfutu mosi ya mbote na ba ina nyoso beno kesa baka ve, 10 territoires yina toke vandaka na yaou quoi qu'on a dans la province de Congo central. Kuzimba kanaka ve luvila na kinkulu ange mpangi yake sadisi ange un jour ya meta la benwa bemeza ba ve ke na kata Congo central betuke vandaka na 10 territoires na kati ya province ya Congo central betuke vandaka na 10 territoire ya ntete bampangi benolenda zabati yake territoire ya Kasangulu faso belme monina tabla beto mebima territoire ya Kasangulu toke vandaka na territoire ya Kimvula beto vandaka na territoire ya Lukula toke vandaka na territoire ya Luozi toke vandaka diaka na territoire ya Madimba toke vandaka diaka na territoire ya Mbanzangungu toke vandaka na territoire ya Mwanda toke vandaka na territoire ya Sekebanza et puis toke vandaka diaka na territoire ya Songololo et puis toke vandaka na territoire ya Tchela. Tala 10 territoires yina toke vandaka na yaou kwa kuna kata province ya Congo central. Je réponds. Toke vandaka na territoire ya Kasangulu. Toke vandaka na territoire ya Kimvula. Toke vandaka na territoire ya Luozi. Toke vandaka na territoire ya Lukula. Toke vandaka na territoire ya Madimba. Toke vandaka na territoire ya Sekebanza. Toke vandaka na territoire ya Songololo. Et puis toke vandaka diaka na territoire ya Tchela. Et puis deux villes ya Beto. Toke vandaka na deux villes kwa kuna kati ya Congo central. Toke vandaka na ville
ya Matadi et puis toke vanaka na ville ya Boma. Point bas. Tala ba territoire na ba ville yina toke vanaka na Yau kwa kuna kati ya province. Toke vanaka na 3 villes EV. Mais toke vanaka na 2 villes na kati ya province ya Congo central et puis toke vanaka na 10 territoires. Façon nge wilaka Yau na toke vanaka na 10 territoires. Et yankaka toke kutana bilombo ke na kuiza. Beno sonika Yau façon ya mebimine na kati ya tabla Beno baka Yau ya kesalisa Beno bampangi. Tala kwa kuneto memanisa kilumba bubu yai bulu ye kabeto ya salisa Beno sumba ba livre et yake vwanda ya mamote samu na Beno nkangu Beno kena kulandila beto e yankaka tome kutana Beno na bilumbu kena kuiza toke na Zulu na tatem loki egizi kimbangise na Zulu kuna kisika tome kato asala émission beto Nzambi sakumuna Beno na bifulu nyoso Beno Kelo. Merci Merline Solo, merci à Ebenezer Solo, merci beaucoup à Bénédicte Matondo, merci à Graciana Solo, merci à Daniela, merci beaucoup à Princilia, merci na bapangi nyoso toke vana na bao na kata reza samuno. Nzambi sakumuna Beno pe yankaka tome kutana na bilumbu kena kuiza Évangile Koti Évangile Koti Évangile Koti Olingango 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 Babayo Babayo Babayo. Merci beaucoup. Music. Ingeta ikabolu sakumunu lo batata bamfungulendo lwa sikila omitwa disini ya myon etisa ila salu kambangi mukedika butuka mundila kongwe ila kumundila moyo Akima,